এটারে অনুশীলন 1b ର ফার্স্ট নম্বর ফার্স্ট বিটটা ଦେଇଛି x plus y minus 8 equal to 0 और 2x minus 3y minus 1 equal to 0 এই দুইটা সমীকরণটা ଦେଇଛି এবং সে কইছে যে ইয়াকু প্রতিকল্পন প্রণালীরে সমাধান করব ইছি প্রথমে আমি আকু লিখিবা সমাধান তারপরে সমীকরণ দুইটা আছে সমীকরণ দুইটার না দেই দেবা x plus y minus 8 equal to 0 आको हमें समीकरण 1 को देलु टू एक्स माइनस 3y minus 1 equal to 0 आको हमें समीकरण 2 ना देलु तापर हमें लिखला समीकरण 1 को नहीं तो समीकरण 2 जोटा मध्य गोटे को नेले हबो हेले हमें समीकरण 1 को जदि हम विचार करले एटी हम लिखला समीकरण 1 को विचार करले समीकरण 1 देछि x plus y minus 8 equal to 0 x plus y minus 8 equal to 0 एठार में x को नहीं तो काढिबा नहीं तो y को काढिबा हेले हम जदि x को काढले x is equal to -8 अछि सेपट वाला +8 plus y अछि plus y अछि सेपट वाला -y लेटा हिजो 8 minus y x is equal to 8 minus y आको हमें समीकरण 3 ना देबा समीकरण 1 को देलेटा 2 देलो तापर आको हमें 3 देलो तापर x is equal to 8 minus y अछि आको हमें लिखिबा x रो मूल्य को x रो मूल्य को समीकरण 2 रे प्रयोग करले x रो मूल्य को समीकरण 2 रे प्रयोग करले समीकरण 2 केते दैछे 2x minus 3y minus 1 equal to 0 x टा दैछे x is equal to 8 minus y ए 2x अछि ए x जगह रे ए x रो वैल्यू टा को हम पुट करिबा 2x जगह रे 8 minus y 8 minus y तापर अछि minus 3y minus 1 equal to 0 2 into 8 minus y अछि आको हमें गुणी देबा 0 टाइम 16 plus minus 2 into 8 2 into y 2y तापर अछि minus 3y minus 1 equal to 0 तापर आको हम समाधान करबा minus 2y minus 3y अछि minus 2y minus 3y केते minus 5y minus minus plus हो तापर बड़ संख्या चिन्हटा माइनस अछि सेटा माइनस हो 16 minus 5y minus 1 equal to 0 and 5 minus 5 अछि हमें आपको सेपरेट नहीं जीवा 16 minus 1 is equal to minus 5 से सेपरेट वाला plus 5y आपको हमें 16 minus 1 is equal to 5y जा 5y is equal to 16 minus 1 ता ता सेति जब हमें 5y is equal to 16 minus 1 15 भी लिखि परबा तापर y is equal to 15 पांचटा y से तो गुणा ही अछि सेपट वाला और आको y equal to 5 3 15 y रो मूल्यटा 3 बाहरला एबे हमें y रो मूल्य को समीकरण 3 रे प्रयोग करबा समीकरण 3 टा बाहर करछो x is equal to 8 minus y एई जगह हम y रो मूल्यटा को पुट करबा y रो मूल्य को समीकरण समीकरण 3 टा 3 बार करछो हम x is equal to 8 minus y
ওয়াইটা দিয়েছি 3, ওয়ার ভ্যালু 3 বাড়ছে, x ইকুয়াল টু 8 মাইনাস 3, x ইজ ইকুয়াল টু 8 মাইনাস 3 5। x এর মূল্য 5 বাড়লা, তারপর y এর মূল্যটা 3 বাড়লা। এটা লিখব নির্ণয় সমাধান। x টা কত পারছে, x ইজ ইকুয়াল টু 5 ও y টা কত পারছে 3, y ইজ ইকুয়াল টু 3।